you. Banyak itu kamera. Simpannya di freezer. Peggy. Oke, saudara-saudara, kita akan segera memulai. Kita membuka kitab Bilangan. Kitab Bilangan, the Book of Numbers. Kita akan membaca pasal 13, the Book of Numbers, chapter 13. Bilangan yang mana ya? Bukan yang kemarin ya? Bukan dong. Bukan yang baru, itu dia. Oh ini? Ya. Halaman 17 yang ada di tangan saudara selebarannya. Kitab Bilangan pasal 13. If you have your Bible with you, please turn to the Book of Numbers, chapter 13. Kita akan membaca ayat 21 hingga ayat 24. Oke, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai di Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai di lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu. We thank you, Heavenly Father, that we can read your word. Biarlah Engkau menjelaskannya kepada kami supaya kami mengerti firman-Mu. Please explain this to us so that we can understand your word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Halaman 17 di selebaran yang ada di tangan saudara. Page 17. Kedua belas pengintai memulai perjalanan mereka dari padang gurun Sin di selatan sampai ke Hamat di utara dekat Damsyik, Syria, sekitar 150 mil jauhnya. The 12 spies began their journey from the desert of Sin in the south all the way to Hamat on the north near Damascus, Syria. So about 150 miles. Mereka melewati tanah Negeb, di mana nenek moyang mereka Abraham, Ishak, dan Yakub pernah tinggal lebih dari 400 tahun yang lalu. So they passed through the land of Negev, where their ancestors Abraham, Isaac, and Jacob
once lived there over 400 years ago. Tanah Negeb, tepatnya di Beersheba, Ishak menetap. So over in the land of Negev, in Beersheba, Isaac lived there. Saudara mungkin masih ingat, Ishak mencoba untuk menetap, menggali sumur, tapi kemudian diusir oleh penduduk lokal. Akhirnya tiba di Beersheba dan bisa menggali sumur yang mengeluarkan air. Ya, maybe you remember, Isaac tried to settle down around there, and then he was actually asked to leave when he found well with water, but finally he settled in Beersheba, where he actually was able to dig a well that produced water. Dalam perjalanan pulang, mereka melewati Hebron, di mana Sarah dan Abraham dikubur di gua Makpelah. So on the way back home, they passed through Hebron, where Sarah and Abraham were buried in a cave called Makpelah. Mereka pun menyempatkan diri singgah di lembah Eskol, yang berarti tandan ya, cluster, untuk memetik hasil bumi seperti anggur, delima, dan buah ara. They also took the time to stop by the valley of Eshcol, which means cluster, to get the produce of the land like grapes or vine, delima, pomegranates, and buah ara ya, figs. Begitu suburnya tanah di situ sehingga dua orang harus menggunakan sebatang kayu untuk memikul. Tambahkan kata memikul. Oke, silakan tambahkan katanya memikul setandan anggur. You see, the land was so fertile that it took two people using a pole to carry a cluster of grapes. Saudara bisa bayangin nggak berapa besarnya anggur itu? Satu tandan anggur. Saudara ke supermarket, satu tandan anggur ya palingan berapa? Atau satu pohon anggur berapa besarnya? But they had to actually carry a cluster of grapes. Tanah di sana begitu subur. So you see the land there was so fertile. Nah, mari kita berhenti sejenak dan petik satu pelajaran, yakni rencana Tuhan sempurna walau tidak terlihat sempurna. Tambahkan kata terlihat. So let's pause and glean this lesson, which is the plan of God is perfect, even though it does not look perfect. Coba saya jelaskan ya. Let me explain to you. Lebih dari 400 tahun sebelumnya, Tuhan Allah sudah memimpin Abraham ke Kanaan. Do you remember? Over 400 years before that, the Lord God had led Abraham to the land of Canaan. Di sanalah ia beranak cucu. Ya, over there he had a child, Isaac, and Isaac had Esau and Jacob. And in the end, Jacob had his children. Entah mengapa pada masa Abraham, Ishak, dan Yakub, tanah Kanaan tidak selalu subur. Tambahkan kata subur. We don't know why or how, but during their time, Abraham, Isaac, and Jacob, the land of Canaan was not always fertile. Mungkin saudara ingat, Abraham dan Ishak mesti mengungsi beberapa kali karena masa kekeringan yang panjang. Perhaps you still remember, Abraham and Isaac had to move, travel to another land to avoid drought. Pada masa kekeringan, pada masa Yakub, kekeringan bahkan berlangsung 7 tahun. And as you remember, during the time of Jacob, the drought lasted for 7 years. Itu sebab Tuhan mengirim Yusuf ke Mesir untuk menyediakan kebutuhan Israel selama masa kekeringan itu. Yeah, that's the reason the Lord God sent Joseph to Egypt to provide for the needs of Israel during the drought. Di Mesir mereka tinggal selama 400 tahun. Ya, they live in Egypt for 400 years. Interupsi yang panjang, tetapi ternyata baik. Tambahkan kata baik.
Sebab 400 tahun kemudian tanah Kanaan telah menjadi tanah yang subur. It's a long interruption, 400 years, but turned out to be good because 400 years later, the land of Canaan had evolved to become a fertile land. Saudara, ini pelajaran buat kita hari ini. Rencana Tuhan sempurna walaupun tidak tampak sempurna. Ya, it is our lesson. The plan of God is perfect even though it does not look perfect. Coba kita jelaskan. Kita belajar lagi. Keinginan kita adalah jalan Tuhan lurus, rata, tidak terputus-putus, dan tidak berlubang. Tambahkan kata berlubang. All we wish is that the way of the Lord is straight, level, uninterrupted, and no potholes. Ternyata jalan Tuhan kadang berkelok, naik turun, terputus-putus, dan berlubang alias syarat tantangan. But it turned out to be that God's way is sometimes winding, up and down, interrupted, and sometimes full of potholes, which means full of challenges. Buat kita, seharusnya dari awal, mulai dari Abraham, Tuhan sudah menyuburkan tanah tanah Kanaan, sehingga Israel tidak perlu mengungsi, apalagi selama 400 tahun. Ya kan, saudara, kita akan berpikir, what makes sense is from the very beginning, from the time of Abraham, God had made the land of Canaan fertile. So Israel did not have to move around, especially to move away for 400 years. Ya, bukankah itu adalah jalan yang lebih baik? Isn't that a better way? Juga, jika Israel tidak pernah meninggalkan tanah Kanaan, bukankah mereka sekarang tidak harus menghadapi, tambahkan kata menghadapi, penduduk Kanaan? Further, if Israel had never left Canaan, they wouldn't have to face the people of Canaan, the Canaanites. Inilah yang sering kita hadapi. Rencana Tuhan tidak terlihat sempurna, tapi ternyata sempurna. Tidak terlihat baik, namun ternyata baik. See, this is what we often face. The plan of God does not look perfect, but it is perfect. It does not look good, but it is good. Pada waktu Israel kembali, tanah Kanaan telah menjadi tanah yang subur, siap untuk dihuni secara permanen. Tambahkan kata permanen. When Israel returned 400 years later, the land of Canaan had become a fertile land, ready to be dwelt permanently. Stop dulu. Ini mungkin pengalaman kita pula. Perhaps this is also our experience. Tuhan, kenapa sih rencana Tuhan itu kok kacau berantakan, tidak rapi? Sometimes here we ask God, Lord, why is your plan so messy? Not even clear, not even clean, not even straight, not even beautiful. Setelah semuanya berlalu, baru kita melihat betapa sempurnanya rencana Tuhan. But after everything is past, then when we look back, we can say the plan of God is perfect. Tapi akan ada sampai kita tutup mata, kita belum melihat kesempurnaan rencana Tuhan. But sometimes, up until we die, we still have not seen the perfect plan of God. Nanti di sorga baru kita mengerti, oh ini yang terjadi,
Oh, ini alasannya. Oh, ini sebabnya. Baru kita berkata, rencanamu sempurna. But up in heaven, we will understand. And we will say to God, your plan was perfect. Jadi kita mesti percaya, meskipun bolak-balik, berkelok-kelok, naik turun, penuh dengan lubang, ada interupsi-interupsi yang kita tidak harapkan. Rencana Tuhan sempurna. Yeah, even though sometimes that's what we have to face, but still we know His plan is perfect. Kita sambung. Selain dari tanah yang subur dan hasil bumi yang berlimpah, ada satu lagi yang ditemui oleh para pengintai, yaitu Ahiman, Sesai, dan Talmai. Yeah, besides the fertile land and the produce that is so abundant, there's one more that the spies discovered. 3 names, Ahiman, Sesai, and Talmai. 3 orang ini adalah keturunan Enak yang tinggal di Hebron. These 3 are descendants of Enak. They live in Hebron. Kelompok orang ini juga dikenal dengan nama Rephaim. And these people were also known as the Rephaim. Mereka bukanlah raksasa. Mereka adalah manusia biasa. Tambahkan kata biasa. Yang kebetulan bertubuh tinggi dan besar. Diperkirakan sekitar 6 kaki, 6 feet. Atau 182 cm. They're not giant. They're just regular men. But they just happen to have big body, tall stature. The height is about 6 feet, less than 2 meters. Bandingkan dengan Karim Abdul-Jabbar. Ingat pemain basket yang main dengan kelompok Lakers, tingginya 7,2 kaki atau 2,18 meter. Jadi lebih tinggi Karim Abdul-Jabbar daripada Ahiman, Sesai, dan Talmai. So you see, Karim Abdul-Jabbar is even taller than Ahiman, Sesai, dan Talmai. Ya, jadi mereka bukan raksasa, hanya bertubuh besar. Saya kalau hidup zaman itu udah dipanggil orang Rephaim saya juga, karena saya hampir 6 kaki, hampir sama seperti mereka. I am 5'11". Ya, tapi kan as you know, I'm just a regular person. I'm not a giant. Even though I eat like a giant. Just kidding. Kenyataan mereka tinggal di Hebron, berbaur dengan penduduk Kanaan lainnya, menunjukkan bahwa mereka adalah manusia biasa. Bukan pendekar sakti atau raksasa. Tambahkan kata raksasa. Perkasa yang suka membantai orang. Yeah, the fact that they live in Hebron, they live with the people of Canaan. It shows that they're just regular human beings. Yeah, they're not like superheroes or great giants that like to slaughter people. Bukan, saudara. Bahkan dari Kejadian 14 ayat 5, kita pun tahu bahwa mereka dikalahkan dengan mudah oleh Raja Kanaan bernama Kedorlaomer. From Genesis 14 verse 5, we know that they were even defeated quite easily by a king of Canaan by the name of Kedorlaomer. Mereka orang biasa, tetapi sayang dilihat luar biasa oleh 10 pengintai. Tambahkan kata luar. So you see, they're just ordinary men. But unfortunately, they were seen as extraordinary men by the 10 spies. Saudara, ternyata Goliat, ingat Goliat? Goliat itu bukan keturunan mereka ini, lain lagi. Goliat orang Filistin. So Goliath is not actually one of the descendants of Rephaim. He was a Philistine.
Mari kita petik pelajaran kedua, yaitu berhati-hatilah dengan imajinasi. Tambahkan kata imajinasi. So here's the second lesson we can learn, which is be careful with our imagination. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita daya hayal. Lewat daya hayal, kita dapat menciptakan karya seni. Dan lewat daya hayal, kita bisa memproyeksikan sesuatu ke depan. God has gifted us with the ability to imagine. Through it, we can create art. And through it, we can project something to the future. Lewat daya hayal yang sama, kita pun dapat menambahkan apapun ke dalam kenyataan di depan mata, termasuk ketakutan. Tambahkan ketakutan. But through the same imagination, we can also add anything into the reality in front of our eyes, which includes our own fear. Itulah yang terjadi di sini. And that's what happened here. 10 pengintai melihat berapa orang, saudara? 3 loh. Namanya disebut ini Ahiman, Sesai, dan Talmai. Ya, 3 orang bertubuh besar. Tapi mereka membayangkan melihat 30.000 raksasa ganas. You see, these 10 spies only spotted 3 big men. But then they imagined they saw 30,000 big giants. Imajinasi. Jadi sekali lagi, berhati-hatilah dengan imajinasi. So watch out for our own imagination. Jangan membayangkan apa yang tidak dibayangkan Tuhan. Tambahkan kata Tuhan. So do not imagine something that is not imagined by God. Kadang inilah yang kita lakukan. Kita tambah-tambahkan. Padahalnya semuanya imajinasi kita. Ya. Stop. Ada yang mau tanya atau komentar? Oke, kalau nggak ada, Cynthia silakan. Imajinasinya Tuhan. Boleh aja, tapi juga tetap yang benar gitu ya. Bagaimana kita tahu? Oh, yang ada di Alkitab aja sesuai dengan janjinya. Yes, can we imagine something about God? Yes, we can, and we may do that as long as we imagine something about God that we know is true because it is written in the Bible. Ya, jangan kita membayangkan yang tidak ada di Alkitab atau tidak dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Oke, kita berdoa sekarang. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu. Thank you Lord that we can study your word today. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi jalan kami. And may your word become the light unto our path. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Oke, terima kasih. Mari kita masuk ke dalam kelompok doa kita masing-masing.